शुभ जननी जननी जननी. This is like creating the auspicious energy in the whole space. Usually the Kalyanotsavam is done in a lot of pamper and big rituals. We will be doing in that way. Once we have our Exo Murtis and the structure built. Now, whenever a Murti Pratishtha is done, Kalyanotsavam has to be done. The Mangalya should be offered. Then we will enter into the Sri Vidya Puja. See, the mother, Sri Vidya is the mother worship. It's a puja dedicated to mother. This puja is done mainly to create mother energy. Mother energy only can create anything. Creation happens only by mother energy. Janani, that is why she is called Janani, means giving birth. Now we are entering into a new organization, creating a new organization and a structure. So naturally we need to worship mother. Before that, we will have the Mangalya Dharana to Devi. Sarvamangala Mangalye Shive Sarvamangala Saranye Sriyambake Gauri Narayana Namostute Namo Narayanaya Sarvamangala Mangalye Shive Sarvasamadike Saranye Sriyambake Gauri Narayana Namostute Mahadevi Namaha. Om Mahadevi Mane Vishnu Mane Tanno Lakshmi Prachodayat Sarvamangala Swarupini Mahalakshmi Namaha. Sri Devi Namaha. Sarvamangala Swarupini Sri Devi Namaha. जननी जननी नित्येश्वरी शुभ जननी 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 जगत्कारिणी परिपूर्णी नित्येश्वरी शुभ जननी जगत्कारिणी परिपूर्णी नित्येश्वरी शुभ जननी जगत्कारिणी परिपूर्णी नित्येश्वरी शुभ जननी सत्यस्वरूपिणी जननी सत्यस्वरूपिणी जननी धर्मसंवर्धनी जननी धर्मसंवर्धनी जननी सत्य
संवर्धनी जननी शान्तस्वरूपिणी जननी शान्तस्वरूपिणी जननी शान्तस्वरूपिणी जननी शान्तस्वरूपिणी जननी प्रेमप्रदायिनी जननी प्रेमप्रदायिनी जननी प्रेमप्रदायिनी जननी प्रेमप्रदायिनी जननी 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 नित्येश्वरि शुभ 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 जननी जगत्कारिणी परिपूर्णी 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 सत्यस्वरूपिणी जननी सत्यस्वरूपिणी जननी धर्मसंवर्धनी जननी धर्मसंवर्धनी जननी सत्यस्वरूपिणी जननी सत्यस्वरूपिणी जननी धर्मसंवर्धनी जननी धर्मसंवर्धनी जननी शान्तस्वरूपिणी जननी शान्तस्वरूपिणी जननी शान्तस्वरूपिणी जननी शान्तस्वरूपिणी जननी प्रेमप्रदायिनी जननी प्रेमप्रदायिनी जननी प्रेमप्रदायिनी जननी
with this Arati, we completed the Murti Pratishtha rituals, the consecration rituals. Now we are starting the creation of this campus. The Sri Vidya Puja is related to creation of this campus. We are creating a mother energy to create this campus successfully. We are invoking Mother to be here and bless us all and make this whole thing successful. So through this ceremony, Sri Vidya Puja, we are laying the foundation stone of, spiritually we are laying the foundation stone of the whole Nityananda Dhyana Peetham St. Louis, Vedic Temple and the Vedic Sciences University and Vedic Community Campus. See, our enlightened masters have created thousands of methods, techniques to connect with the divine, connect with the cosmic energy. Connecting with the cosmic energy with the attitude of Lord and the servant, like a Hanuman and Rama. Connecting with the divine in the attitude of friend, like Arjuna and Krishna. Connecting with the divine in the attitude of mother and son, like Yasoda and Krishna. Connecting with the divine like a beloved, like just like how Radha like Radha and Krishna, and connecting with the divine like a son and the mother attitude, how Ramakrishna related with the Kali. So many different attitudes have been described and prescribed by our masters to connect with the divine. Among all these attitudes, the best attitude is connecting with the divine as the mother and you being a child, because it's a very powerful, strong connection. The relationship of mother is a strong relationship. It is natural. Father relationship is societal. Understand how the modern day the sperm banks, father relationship is not even needed. It is just societal. But mother relationship is natural. It is a relationship which exists in you till you leave the body. Directing that relationship towards the cosmic energy is a very powerful method to connect with the cosmic energy. That's like a strongest samskara in you will become path for enlightenment. See, understand, samskara means the ideas which stays inside your system and binds you, adds more and more suffering to you is samskara. The idea which stays in you and liberates you, adds more and more joy is mantra. The idea of mother relationship, if it stays just with your mother and you, it will naturally add more and more bondage and bandha, lead suffering. If it is directed towards mother, divine mother, the cosmic mother, suddenly you will see the same attitude, same relationship, same idea liberates you and becomes a mantra. Samskara becoming mantra is the technique of the Sri Vidya. Making your ordinary relationship with your physical mother into an extraordinary relationship with the cosmic mother. That is the purpose of the Sri Vidya. Sri Vidya, we will be worshipping 43 energies which gave birth to the whole cosmos. Inside your body there is a 43 energies. Your body is given birth by your physical mother, but those 43 energies are given birth by the cosmic mother.
Your physical mother gave you the nose, but the cosmic mother gave you the energy to breathe. Your physical mother gave you the body with flesh and bones. Cosmic mother gave the prana shakti, the breathing energy, or the consciousness inside the body. Now, first you will connect with the physical mother. You will remember and meditate, offer your respects to the person who gave you the physical body. Then connect, pay your gratitude to the energy which gave you consciousness inside that body. From physical mother to spiritual mother. First, please take few moments, close your eyes and remember your physical mother who gave you this body. परमशिवानी मां, जय नित्येश्वरी मां, जगदोदारिणी मां, जय नित्येश्वरी मां. भवानी मां, जय नित्येश्वरी मां. दुर्गा भवानी मां, जय नित्येश्वरी मां. दुर्गा भवानी मां, जय नित्य. Now remember the cosmic mother with the same love, respect, feeling connection to your physical mother. Remember the cosmic mother who gave you the life energy, who gave you consciousness, who has given this whole cosmos for you to enjoy. Remember her with a deep gratitude and respect. अम्बा सांबवी चंद्रमौली रपला अपर्णा उमा पार्वती काली हेमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवनां सुपकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चित्रूपि परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी. On your throat center, Vishuddhi Chakra, remember the mother, cosmic mother, being seated. Bow down to her with a deep respect and meditate on her. Whatever form you want, you can meditate with that form. You don't feel like any form, just meditate on the energy which is moving inside your body as a life, which is making your heart function, which is making your lungs function, which is making your body live. Pray to that energy, meditate on that energy. That is cosmic energy. Pray to that energy to be present in your body always, in a full form, heal you physically, mentally, spiritually, and always available to you in all the ventures, in all the time, always in your life. Let it be a guiding and protecting force. जय नित्येश्वरी मां, जगदोदारिणी मां, जय नित्येश्वरी मां. जगदोदारिणी मां, जय नित्येश्वरी मां. जगदोदारिणी मां, जय नित्येश्वरी मां.
जय नित्येश्वरी मां जगदोधारिणी मां जय नित्येश्वरी मां जगदोदारिणी मां जय नित्येश्वरी मां जगदोधारिणी मां जय नित्येश्वरी मां भूर्गभवानी 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 मां जय नित्येश्वरी मां कालिकपालिनी 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 मां You can slowly open your eyes. With that same deep devotion, invoke the mother's energy. The yantra you have in front of you. If you don't have yantra, understand your body itself is a yantra. Your body is Sri Chakra. Sri Chakra is a representation of your body. Invoke the presence of the cosmic mother energy in your very body. If you have yantra, keep the yantra in front of you. And if you don't have yantra, visualize below the Anahata, above the Manipuraga, in the Anandakanta area. Below the Anahata, above the Manipuraga, in this area, region, the cosmic yantra is there inside your body. Now we are worshipping 43 energies. 43 energies of the mother, cosmic mother energy. 43 dimensions of cosmic mother energy. In that Sri Chakra, if you see that Sri Chakra will have 43 triangles. We are worshipping all those energies. It's a very simple diagram. If you don't understand, it will look very complex. If you understand, it will be very simple diagram. Now, we will be chanting different mantras and doing puja. If you don't understand, it's okay. If you don't understand the mantra also, it's okay. Just maintain a deep, prayerful, receptive mood to the cosmic mother, to the mother energy, and pray to her for her presence and blessings in your life. Nityanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Vandvagitam Gaganasabrisam Tattvamasya Laksham Ekam Nityam Vimalamachanam Sarvati Sakshibhutam Avahitam Trigunaраhitam Sadguruntam Namami. Urmamutrayam Ambadhyanam Vishuddhi Chakramadhye Amba Sambhavi Chandramauri Rabala Avarna Uma Parvati Kali Hemavati Shivatrinayani Gatyayani Vairavi Savitri Navayapanam Subhagari Samrajya Lakshmi Prada Chitruvi Paradevata Bhagavati Sri Raja Rajeshwari. Manasa Puja. Kritvatmamasanam dadyat Sahasrarachyutam Hrudaihi Bhadyam Charanayor dadyat
मनस्तु अर्घ्यं निवेदयेत् तेन अमृतेन आचमनीयं स्नानीयं तेन च स्मृतम् आकाशतत्त्वं वस्त्रं स्यात् गन्धस्यात् गन्धतत्त्वं चित्तं प्रकल्पयेत् पुष्पं धूपं प्राणान् प्रकल्पयेत् तेजस्तत्त्वं च जीवार्थं नैवेद्यं स्यात् सुधाम्बुधिः अनाहतत्वनिर्घण्टा वायुतत्त्वं च चामरं सहस्रारं भवेत् छत्रं सप्ततत्त्वं च गीतकम् नृत्यमिन्द्रियकर्माणि साञ्चल्यं मनसस्तथा सुमेधलां पद्ममालां पुष्पं नानाविधं तथा अमायत्यै भावपुष्पैः अर्चयेत् भावकोशरम् अमायं मनसंकारम् अरागं अमलं तथा अमोदकम् अदम्बं च अद्वेषक्षोभतौ तथा अमात्सर्यम् अलोभं च रसपुष्पं विदुर्बुधा अहिंसावरणं पुष्पं पुष्पमिन्द्रियनिग्रहः दया पुष्पं क्षमा पुष्पं ज्ञानपुष्पं च पञ्चमम् भावपुष्पैः सम्पूजयेत् आनन्देश्वरीम् सच्चन्दनपुष्पं श्री आनन्देश्वर्यै नमः। ॐ ह्रीं इदं सच्चन्दनबिल्वपत्रं श्री आनन्देश्वर्यै नमः। ॐ ह्रीं मेषद्धूपः श्री आनन्देश्वर्यै नमः। ॐ ह्रीं इदं शोभकर्णनैवेद्यं श्री आनन्देश्वर्यै नमः। ॐ ह्रीं इदं पुनराजानीयं श्री आनन्देश्वर्यै नमः। ॐ ह्रीं इदं पानार्तोदकं श्री आनन्देश्वर्यै नमः।
Now the Avarana Puja starts. Please open your kumkum containers. And offer the kumkum for each and every invocation for all the energy. Om Aim Hrim Shrim Ammam Dauhu Am Anima Siddhi Srivadgam Bhujayami Darpayami Namah. Om Aim Hrim Shrim Ammam Dauhu Lam Lagima Siddhi Srivadgam Bhujayami Darpayami Namah. Om Aim Hrim Shrim Ammam Dauhu Mam Mahima Siddhi Srivadgam Bhujayami Darpayami Namah. Om Aim Hrim Shrim Ammam Dauhu Im Ishitva Siddhi Srivadgam Bhujayami Darpayami Namah. Om Aim Hrim Shrim Ammam Dauhu Vam Vashitva Siddhi Srivadgam Bhujayami Darpayami Namah. Om Aim Hrim Shrim Ammam Dauhu Vam Pragamya Siddhi Srivadgam Bhujayami Darpayami Namah. Om Aim Hrim Shrim Ammam Dauhu Bhum Bhukti Siddhi Srivadgam Bhujayami Darpayami Namah. Om Aim Hrim Shrim Ammam Dauhu Im Ichcha Siddhi Srivadgam Bhujayami Darpayami Namah. Om Aim Hrim Shrim Ammam Dauhu Pam Prapti Siddhi Srivadgam Bhujayami Darpayami Namah. Om Aim Hrim Shrim Ammam Dauhu Sam Sarvagama Siddhi Srivadgam Bhujayami Darpayami Namah. Madhyanekayam Om Aim Hrim Shrim Am Brahmivatru Srivadgam Bhujayami Darpayami Namah. Om Aim Hrim Shrim Im Maheshwari Matru Srivadgam Bhujayami Darpayami Namah. Om Aim Hrim Shrim Om Kaumari Matru Srivadgam Bhujayami Darpayami Namah. Om Aim Hrim Shrim Ram Vaishnavi Matru Srivadgam Bhujayami Darpayami Namah. Om Aim Hrim Shrim Lam Varahi Matru Srivadgam Bhujayami Darpayami Namah. Om Aim Hrim Shrim Aim Mahendri Matru Srivadgam Bhujayami Darpayami Namah. Om Aim Hrim Shrim Aum Chamunda Matru Srivadgam Bhujayami Darpayami Namah. Om Aim Hrim Shrim Ammam Dauhu Mahalakshmi Matru Srivadgam Bhujayami Darpayami Namah. Antyekayam Om Aim Hrim Shrim Gram Sarvasumshomani Yudrakti Srivadgam Bhujayami Darpayami Namah. Om Aim Hrim Shrim Dream Sarvavidravini Yudrakti Srivadgam Bhujayami Darpayami Namah. Om Aim Hrim Shrim Klim Sarvagarshini Yudrakti Srivadgam Bhujayami Darpayami Namah. Om Aim Hrim Shrim Bloom Sarvashankari Yudrakti Srivadgam Bhujayami Darpayami Namah. Om Aim Hrim Shrim Sah Sarvonmadani Yudrakti Srivadgam Bhujayami Darpayami Namah. Om Aim Hrim Shrim Krom Sarvamahangura Yudrakti Srivadgam Bhujayami Darpayami Namah. Om Aim Hrim Shrim Prem Darvadeshi Yudrakti Srivadgam Bhujayami Darpayami Namah. Om Aim Hrim Shrim Sarvabija Yasaum Sarvabija Mudrakti Srivadgam Bhujayami Darpayami Namah. Om Aim Hrim Shrim Aim Sarvayoni Yudrakti Srivadgam Bhujayami Darpayami Namah. Om Aim Hrim Shrim Draim Shrim Hridau Sarvatrikanda Yudrakti Srivadgam Bhujayami Darpayami Namah. Om Aim Hrim Shrim Draim
क्लीं ह्सौं सर्वत्र गन्धाद्रारक्ति श्रीपादकां पूजयामि तर्पयामि नमः। इदाः प्रकटयोगिन्य त्रैलोक्यमोहनचक्रे समुद्राः प्रसिद्धय सायुधाय सशक्तय सवाहनाः सपरिवाराः सर्वोपचारैः सम्पूजिताः सन्दर्पिताः सन्तु नमः। द्वितीयावरणम् ओम ऐं ह्रीं श्रीं हं कामाकर्षिणी इत्येकलादेवी श्रीपादकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं आं बुद्ध्याकर्षिणी इत्येकलादेवी श्रीपादकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ईं अहङ्काराकर्षिणी इत्येकलादेवी श्रीपादकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ईं शब्दाकर्षिणी इत्येकलादेवी श्रीपादकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं उं स्पर्शाकर्षिणी इत्येकलादेवी श्रीपादकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ॐ रूपाकर्षिणी इत्येकलादेवी श्रीपादकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रं रसाकर्षिणी इत्येकलादेवी श्रीपादकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रं गन्धाकर्षिणी इत्येकलादेवी श्रीपादकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं लं चित्ताकर्षिणी इत्येकलादेवी श्रीपादकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं लं धैर्याकर्षिणी इत्येकलादेवी श्रीपादकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं स्मृत्याकर्षिणी इत्येकलादेवी श्रीपादकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं नामाकर्षिणी इत्येकलादेवी श्रीपादकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ॐ बीजाकर्षिणी इत्येकलादेवी श्रीपादकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं औं आत्माकर्षिणी इत्येकलादेवी श्रीपादकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हं अमृताकर्षिणी इत्येकलादेवी श्रीपादकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शरीराकर्षिणी इत्येकलादेवी श्रीपादकां पूजयामि तर्पयामि नमः। इदाः गुप्तयोगिन्य सर्वाशापरिपूरकचक्रे समुद्राः प्रसिद्धय सायुधाः सशक्तय सवाहनाः सपरिवाराः सर्वोपचारैः सम्पूजिताः सन्दर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः। द्वितीयावरणे ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं सौः सर्वसंक्षोभणचक्राय नमः। हकारप्रकृतिक अष्टमूर्त्यात्मकशिवभिन्ने अष्टभद्रे शिवदेव्या पृष्ठतलमारभ्य पूर्वादि दिक्षुषु आग्नेयादि विदिक्षु च क्रमेण। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं सौः कं कं गं गं नं अनङ्गकुसुमादेवी श्रीपादकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं सौः झं 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 अनङ्गमेकलादेवी श्रीपादकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं सौः ठं 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 नं अनङ्गमदनादेवी श्रीपादकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं तं 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 नं अनङ्गमदनादेवी श्रीपादकां पूजयामि तर्पयामि नमः।
ओम ऐं ह्रीं श्रीं हं बं 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 अनङ्गरेगादेवी श्रीपादुकाम्बोजयां दर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं सौः यं रं लं वं अनङ्गवेगिनी देवी श्रीपादुकाम्बोजयां दर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं सौः शं सं सं हं अनङ्गाङ्कुशादेवी श्रीपादुकाम्बोजयां दर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं सौः लं सं अनङ्गमालिनी देवी श्रीपादुकाम्बोजयां दर्पयामि नमः। इदा गुप्तधरयोगिन्य सर्वसंक्षोभणे चक्रे समुद्राः प्रसिद्धय सागिदाय सशक्तय सवाहनाः सपरिवाराः सर्वोपचारी सम्पूजिताः सन्दर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः। Next is the Tritiya Avarana or the fourth Avarana. तुरीयावरणे ओम ऐं ह्रीं श्रीं हैं ह्रीं सौः सर्वसौभाग्यदायकचक्राय नमः। इकार प्रकृतिक चतुर्दश भुवनात्मक महामायारूपे चतुर्दशाने देव्यग्रकोणमारभ्य हामावर्तेन ओम ऐं ह्रीं श्रीं हैं क्लीं सौः खं सर्वसंक्षोभिणी श्रीपादुकाम्बोजयां दर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हैं क्लीं सौः खं सर्वविद्याविनी श्रीपादुकाम्बोजयां दर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हैं क्लीं सौः गं सर्वाकर्षिणी श्रीपादुकाम्बोजयां दर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हैं ह्रीं सौः गं सर्वाक्ष्णादिनी श्रीपादुकाम्बोजयां दर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हैं क्लीं सौः नं सर्वसम्मोहिनी श्रीपादुकाम्बोजयां दर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हैं क्लीं सौः चं सर्वस्तम्भिनी श्रीपादुकाम्बोजयां दर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हैं क्लीं सौः चं सर्वजृम्भिणी देवी श्रीपादुकाम्बोजयां दर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हैं क्लीं सौः जं सर्ववशङ्करी श्रीपादुकाम्बोजयां दर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हैं क्लीं सौः झं सर्वरञ्जनी श्रीपादुकाम्बोजयां दर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हैं क्लीं सौः नं सर्वोन्मादिनी श्रीपादुकाम्बोजयां दर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हैं क्लीं सौः तं सर्वार्थसाधिनी श्रीपादुकाम्बोजयां दर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हैं क्लीं सौः तं सर्वसम्पत्तिपूर्णी श्रीपादुकाम्बोजयां दर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हैं क्लीं सौः डं सर्वमन्त्रमयी श्रीपादुकाम्बोजयां दर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हैं क्लीं सौः धं सर्वद्वन्द्वक्षेङ्करी श्रीपादुकाम्बोजयां दर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हैं क्लीं सौः धं सर्वद्वन्द्वक्षेङ्करी श्रीपादुकाम्बोजयां दर्पयामि नमः। इदा सम्प्रदाययोगिन्य सर्वसौभाग्यदायकचक्रे समुद्राः प्रसिद्धय सागिदाय सशक्तय सवाहनाः सपरिवाराः सर्वोपचारैः सम्पूजिताः सन्दर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः। Next is Panchamavarana or the fifth layer.
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सैं श्रीं सौः सर्वार्थसाधकचक्राय नमः। एकारप्रकृतिक दशावतारात्मक विष्णुस्वरूपे बहिर्दशारे देव्यग्रकोणमारभ्य वामावर्तेन ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सैं श्रीं सौः नं सर्वसिद्धिप्रदाय विष्णुपादुकां पूजयां दर्पयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं श्रीं सौः तं सर्वसम्पत्प्रदाय विष्णुपादुकां पूजयां दर्पयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं श्रीं सौः तं सर्वप्रियङ्करी देवी श्रीपादुकां पूजयां दर्पयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं श्रीं सौः तं सर्वमङ्गलकारिणी देवी श्रीपादुकां पूजयां दर्पयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं श्रीं सौः तं सर्वकामप्रदाय श्रीपादुकां पूजयां दर्पयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं श्रीं सौः नं सर्वदुःखविमोचिनी देवी श्रीपादुकां पूजयां दर्पयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं श्रीं सौः तं सर्वमृत्युप्रशमनी देवी श्रीपादुकां पूजयां दर्पयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं श्रीं सौः तं सर्वविघ्ननिवारिणी देवी श्रीपादुकां पूजयां दर्पयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं श्रीं सौः तं सर्वाङ्गसुन्दरी देवी श्रीपादुकां पूजयां दर्पयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं श्रीं सौः तं सर्वसौभाग्यदायिनी देवी श्रीपादुकां पूजयां दर्पयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं श्रीं सौः तं सर्वसौभाग्यदायिनी देवी श्रीपादुकां पूजयां दर्पयामि नमः। येदा लोत्तीर्णयोगिन्य सर्वार्थसाधकचक्रे समुद्राः ससिद्धय स्वाविदाः सुशक्तय समाहनाः सपरिवाराः सर्वोपचारैः सम्पूजिताः सन्दर्शिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः। The next is Shashtavan or the sixth layer. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं सर्वरक्षाकरचक्राय नमः। एव प्रकृतिगतशाकलात्मके वैष्णवभिन्ने अन्तर्दशारे व्यग्रकोणमारभ्य वामावर्तेन ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं तं सर्वज्ञादेवी श्रीपादुकां पूजयां दर्पयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं यं सर्वशक्तिदेवी श्रीपादुकां पूजयां दर्पयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं तं सर्वैश्वर्यप्रदादेवी श्रीपादुकां पूजयां दर्पयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं लं सर्वज्ञानमयी देवी श्रीपादुकां पूजयां दर्पयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं त्वं सर्वव्याधिविनाशिनी देवी श्रीपादुकां पूजयां दर्पयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं त्वं सर्वव्याधिविनाशिनी देवी श्रीपादुकां पूजयां दर्पयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं शं सर्वाधारस्वरूपाय श्रीपादुकां पूजयां दर्पयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं शं सर्वव्यापाराय श्रीपादुकां पूजयां दर्पयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं शं सर्वानन्दमयी देवी श्रीपादुकां पूजयां दर्पयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं हं सर्वरक्षास्वरूपिणी देवी श्रीपादुकां पूजयां दर्पयामि नमः।
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं क्षं सर्वेप्सितवरप्रदाने श्रीवादिकाम्बोधिकां दर्पयामि नमः। येन निगर्भयोगिन्य सर्वरक्षाकरचक्रे समुद्राः ससिद्धय सायुधाः सशक्तय समाहनाः सपरिवाराः सर्वोपचारैः सम्पूजिताः सन्दर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः। Next, we are having the Saptama Varna or 7th layer. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सौः सर्वरोगहरचक्राय नमः। ककारप्रकृति अष्टमूर्त्यात्मककामेश्वरस्वरूपे अष्टदे देव्यक्रकोणमारभ्य मामावर्तेन ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सौः अमाम् इमीं उं रुं रुं लुं लुं ऐं ऐं ॐ औं अं अः ऋब्लूं वशिनिवाग्देवता श्रीपादुकाम्बोधिकामि तर्पयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सौः खं 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 नं क्लीं कामेश्वरी वाग्देवता श्रीपादुकाम्बोधिकामि तर्पयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सौः छं 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 झं नं नुलीं मोदिनी वाग्देवता श्रीपादुकाम्बोधिकामि तर्पयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सौः ठं 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 नं विलों विमला वाग्देवता श्रीपादुकाम्बोधिकामि तर्पयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सौः तं 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 नं ह्रीं मरुणा वाग्देवता श्रीपादुकाम्बोधिकामि तर्पयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सौः हं बं 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 मं श्ल्यूं जिगिनी वाग्देवता श्रीपादुकाम्बोधिकामि तर्पयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सौः यं रं लं वं ह्रीं सर्वेश्वरी वाग्देवता श्रीपादुकाम्बोधिकामि तर्पयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सौः शं शं सं हं लं क्षं श्रीं कौलिनी वाग्देवता श्रीपादुकाम्बोधिकामि तर्पयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं एता गुप्तधरयोगिन्य रहस्ययोगिन्य सर्वरोगहरचक्रे समुद्राः ससिद्धय सायुधाय सशक्तय समाहनाः सपरिवाराः सर्वोपचारैः सम्पूजिताः सन्दर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः।